जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मो विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुचे ओडिशा चॉइस को। आज हूँ जून मास 1 तारिख सोमवार। चलतु सकाळ प्रथम खबर उपर नजर पकेबा पूर्व समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा ऑल बेल आइकन को दबाइवाई भूलिए ना। यह सहित आपंकर केउं जिला निश्चय भाव कमेंट करेंगे। प्रथम खबर होचे पुणी महाप्रभुंक भावावेग सहित खेल महाप्रसाद बिक्री नहीं विज्ञापन। पुणी महाप्रसाद भावावेग सहित खेल ऑनलाइन रे जगन्नाथ महाप्रसाद बिक्री नहीं विज्ञापन। तेबे सुखिला महाप्रसाद और खजा प्रसाद ऑनलाइन बिक्री नहीं विज्ञापन। तेबे सोशल मीडिया रे देखिबा पय मिलिचे एही विज्ञापन। तेबे ब्रोज मेला नामक एक संस्था यही विज्ञापन देइथिबा देखिबा पय मिलिछि। हरेकृष्ण टेलीविजन नामक एक इंस्टाग्राम आईडी रो यही विज्ञापन दिया जाइथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएसई ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी 2026 पई तारीख परिवर्तन करिचे। तेबे 21 तारिख रे हेबाकु थिबा ओटीईटी 2026 परीक्षा जून 28 तारिख रे अनुष्ठित हेबो। तेबे पेपर 1 परीक्षा सकाळ 9टारू 11:30 मध्य अनुष्ठित हेबो। पेपर 2 परीक्षा अपराह्न 2टारू 4:30 पर्यंत अनुष्ठित हेबो बोली जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर राज्यर प्रथम महिला एडीएससी भावे नियुक्ति पाइले आईपीएस अनन्या अवस्थी। ओडिशार राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभपति आईपीएस ऑफिसर अनन्या अवस्थी को राज्यपाल तेबे एडी कैंप एडीसी भावे नियुक्ति करिছে। एही सम्मानजनक पदवी रे अवस्थित हेबारे से प्रथम महिला अधिकारी होइथिबा एबे जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी ओडिशा आसिबे नरेंद्र मोदी। राज्य में बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ण उपलक्षे एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोग देबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मासरे ओडिशा गस्तरे आसी पारंती। एने काले सूचना देइछंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। से कहिछंती किछि दिन तले 2 वर्ष पर्तु कार्यक्रम को आसीबा पई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को निमंत्रण करिथिबा एठी बड़ अपडेट आसु अछि। परवर्ती खबर 2 वर्ष रे लोकंको पई कोन काम करिच राज्य सरकार को रिपोर्ट मागिले प्रधानमंत्री। राज्य सरकार कामर मूल्यांकन करिवे प्रधानमंत्री। 2 वर्षर सरकार उपलब्धि रिपोर्ट मागिछंती प्रधानमंत्री। 2024 जून 12 तारिख रे राज्य रे प्रथम थर पई एकाकी बीजेपी सरकार तेबे करिबा परे अनेक लोकाभिमुख्य कार्य करि आसिछंती। तेबे लोकंक सरकार कही सरकार को आसीथिबा मोहन सरकार को एबे 2 वर्ष पूरीबा पे जाउची। तेबे एही 2 वर्ष रे कोन करिछि बीजेपी विशेष करी लोकंक निकट रे हेबा पई कोन योजना करिछंती एबो ताहा लोकंक पाखको पहुंची पारिछि कि नाही ताहार रिपोर्ट देबा पई मोदी कहिथिबा एबे 2 वर्षर काम कोन करिछ देबा पई कुहा जाई अछि। परवर्ती खबर म्यांमार गोटे बिल्डिंग रे विस्फोरण होइचे। एथिरे अति कम रे 45 जनकर मृत्यु होइथिबार खबर सामना को आसुअछि। तेबे उद्धारकारी दल और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट अनुसार तेबे पूर्वोत्तर म्यांमार नामोखान तेबे टाउनशिप रे ही विस्फोरण होइचे। बिल्डिंग रे खनन कार्य पाई भी विस्फोरण गच्छित करा जाइथिला। एमिति एक बड़ अघटन हो जाइथिबा 45 जनकर मृत्यु हो जाइथिबा म्यांमार रे जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर टीएमसी 2 फाळ आसिलेनी विधायक बातिल हेला बैठक। तेबे बीजेपी रे मिसिबा चर्चा। 2 दिन रे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी रे 2 जण पावरफुल सांसदक उपर आक्रमण हेला जहाकु ने राज्य राजनीति रे हईचई सृष्टि होइथिला। एही घटना को ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी बैठक डाकिले हेले 60 विधायक आसिले नाही जेउथिपाई ममता को बैठक बातिल करिबा पई पड़िथिबा एठी बड़ अपडेट आसु अछि। परवर्ती खबर बेलपणा सुवर्णरेखा आंब को प्रधानमंत्री प्रशंसा। ग्रीष्म प्रभाव को नहीं कले सतर्क। 134तम मन की बात रे संबोधन करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रे संबोधन करिसंती। तेबे प्रधानमंत्री मोदी
ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣା କଥା କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମ୍ବ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ଅର୍ଡର କରି ଦହି ଖାଇ ଗ୍ରାହକ ଅସୁସ୍ଥ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ମାଗିଲା ଫାସାଇ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍। ତେବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ଦହି ମଗାଇ ଖାଇବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ତେବେ ପଲଟି ଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିବା ଦହି ଖାଇ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଫାସାଇ କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏଠି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ କାଟ କଲେ ସରକାର, କମ୍ପାନୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନୂଆ ହାର ଜୁନ୍ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏନେଇ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତେବେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ତେବେ ପ୍ରଚଳିତ ଉତ୍ପାଦିତ ଶୁଳ୍କ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ଭିତରେ ତେବେ ଇନ୍ଧନ କିଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ତେବେ ଗିରଫ 2 ଜଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଇନର ସହାୟତା ନେବେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହି ହୋଟେଲରେ ଏକାଧିକ ଥର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ଜଗତ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ 2 ମ୍ୟାନେଜର ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେମାନେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ବା ଆଇନର ତେବେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଆଇନର ସହାୟତା ନେବେ ବୋଲି ଜଗତ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରାଇ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତେବେ ଲାଇଭ୍ ତେବେ ଭାଇରାଲ କରାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର 2 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 2,80,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏଠି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଅଛି। ଖବର, 5 ଦିନ ଭିତରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା IMDର ସଦ୍ୟତମ ତେବେ ମୌସୁମୀ ବୁଲେଟିନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ମେ 26 ତାରିଖରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଆକଳନ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ସଦ୍ୟତମ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆଧାରରେ IMD ପୁଣି ଥରେ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶାବାଦୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଏବେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ଉପରେ ରହିଥିବା ଏଠି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। କେଉଁଠି 2 ମାସ ତ ଆଉ କେଉଁଠି 3 ମାସ ହେଲାଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନ ମିଳି ତେବେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ। ତେବେ ପରିଣତ ବୟସରେ ମାସ ମାସ ଧରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ବୟସ୍କଙ୍କ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ତେବେ ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହାୟ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ତେବେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ 2 ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି।
तेबे याहारी भितरे जो माने कैश आकार रे भत्ता पाउथिले सेमानंकर किछि समस्या सृष्टि होई नाही। जो मानक ऑनलाइन अकाउंट रो भत्ता जाउचे केंद्र सरकार तेबे पक्षर नुआ करी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा जाइचे सेथि पई समस्या हेउच। तेबे आउ 15 दिन भितरे समस्यार समाधान हेबो। केंद्र एवं राज्य जुग्म भाबरे भत्ता देबा पई व्यवस्था करूछंती। नुआ सॉफ्टवेयर पई 2 मास धरी भत्ता देबारे व्यतिक्रम देखा देइचे। जो माने पाई नाहंती एकाकालीन भावे पाइबे बोली सेमाने मनमोहन सामल कहिथिबा इठी बड़ अपडेट आसु अछि। तेबे इठी आपण मानकर मत निश्चिंत भावे देबे जे भत्ता टंका इठी ओडिसा रे 1000 टंका मिलुची। तेबे अन्य विभिन्न राज्य सरकार एबे भत्ता 3000 टंका करि देइछंती। बीजेपी शासित राज्य मानकरे जेउठी एबे सबुठी 3000 टंका भत्ता। तेबे इठी निकटरे पश्चिम बंगरे ममता बनर्जी सरकार हटिबा परे बीजेपी सरकार जहाँ प्रतिश्रुति देइथिला ताहा एबे पूर्ण करिबा पई जाउचे। एहा सहित महिला माननको मध्य राशन कार्ड रे मिलिबा पई जाउचे प्रति मासरे 3000, वार्धक्य भत्ता मध्य 3000। एहा सहित युवपीढ़ी को बेकारी भत्ता मध्य मिलिबो बोली जणा पड़ी अछि। तेबे एथिरा आपण मानकर मत निश्चिंत भाबरे देबे जे ओडिसा रे मध्य एपरी व्यवस्था लागू करिबानी। एथिरा आपण मानकर मत निश्चिंत भाबरे देबे। तेबे याहारी भितरे ओडिसा रे पुणी आगुको भत्ता टंका मिलिबो 15 दिन भितरे बोली 2 मासर जणा पड़ीचे। एथिरे 1000 टंका मिलुचे, 3000 टंका मिलिबानी। एथिरे आपण मानकर मत निश्चिंत भाबरे देबे कारण आगुको पंचायत इलेक्शन आस्तिबा हेतु भत्ता हिताधिकारी मानकर जोर धरी अछि। भत्ता से मानकर टंका वृद्धि करा जाऊ। ए 1000 टंका रे चलिबा महा मुश्किल। एथि पई विभिन्न तेबे सबु राज्य रे भत्ता टंका 1000 रो एबे 3000 टंका होइथिबा बेले ओडिसा रे 1000 टंका रे केमिति चलिबे भत्ता हिताधिकारी एहाकु ने एबे बड़ प्रश्नबाजी उठिथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी मिलिब सुभद्रा योजना रे टंका। महिला माने पाइबे पुणी 5000 टंका सुभद्रा टंका। तेबे करि दियंतु एही काम नचेत आपण मानको मध्य मिलिबो नाही सुभद्रा योजना रे टंका। सुभद्रा योजना रे अनेक महिलांकर एबे डेबिट लिंक फेल्ड होइछि। केवाईसी जनित समस्या सृष्टि होइछि। तेणु करे जो मानकर एमिति परिस्थिति सृष्टि होइछि समस्ते काम तुरंत सारी देबा पई परामर्श जारी करा जाइछि। नचेत सेमानको आगको मिलिबा पई थिबा सुभद्रा टंका मिली न पारे बोली एठी बड़ अपडेट आसु अछि। तेणु करे ता पूर्व आपण मानकर काम सारी देबा पई परामर्श जारी करा जाइथिबा एठी बड़ अपडेट आसु अछि। परवर्ती खबर बंद हेबो एम आधार ऐप आसीबो नूतन ऐप। भारतीय विशिष्ट परिचय प्राधिकरण UIDAI निजर डिजिटल सेवा को अधिक सुरक्षित एवं सहज करिबा पई एम आधार ऐप रे एक बड़ परिवर्तन करिबा पई जाउची। तेबे एम आधार ऐप पुराना वर्जन बंद होई पारे एवं एहा बदल रे एक अधिक उन्नत एवं नया ऐप व्यवहार करिबा पई यूजर्स को परामर्श दिया जाउची। तेबे एबे नूतन ऐप रे केंद्र को दौड़िबा पई पड़िबो नाही। निज मोबाइल रे घरे बसे अधिकांश काम करि हेबो। जेपरि कि आधार डाउनलोड सेहीपरि आपण जेकोसी समय निजर डिजिटल आधार कार्ड डाउनलोड करि परिबे। सहित ठिकाना अपडेट करि मध्य परिबे। जदि आपण घर बदलाउछंती तेबे निज मोबाइल सहायता ठिकाना अपडेट पाई मध्य आवेदन करि परिबे। सेहीपरि बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक मध्य करि परिबे। एहा ठारो सबुठारो गुरुत्वपूर्ण फ्यूचर रहुची। तेबे आपण निजर तेबे फिंगरप्रिंट को मध्य लॉक करि परिबे। जहा फल आपणकर बिना अनुमति रे केही भी आधार व्यवहार करि परिबे नाही। ऑफलाइन केवाईसी शेयर कोनोसी स्थान रे परिचय पत्र देबा पई आपण ऑफलाइन केवाईसी शेयर करि परिबे। जदि आधार कार्ड हजि जाइछि तेबे पुणे तेबे पीवीसी कार्ड मध्य ऑर्डर करि परिबे बोली नुआ ऐप रे बे जणा पड़ी अछि। तो फेर सेही थला सकाळर किछि इन्फॉर्मेशन पुणी देखा नेक्स्ट अध्याय रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार। जय जगन्नाथ। वंदे मातरम।